Gisugdan day nako akong workout sa pagtak-ang natog kanon ba. Og pag human nato dan dapita giburakan day nako kung paa. Leg workout usa niya tong birhan og pina fast forward lang gihapon ta kay para makit-an ninyo tanan. Og unsay kalaki ani mga workout natong gipambuhat ba og pwede ba din nimo sundon sa inyo ha. Syempre og sundon nimo das inyo ha left and right gihapon imong tirahon pareha nang ako ah. Og tag 20-20 lang na siya kada usa ka paa. Og birhan ganin nimo das inyo ha 8 to 10 reps lang ang buhatan niya 3 set ha. Kay para dili ka makalitan ba kay tagumkom ra ba kayo ni paminawon sa paa gud. Labi nag imo ni isunod kani nga workout og dili ka mo pahuway sundon nimo akong gibuhat kanang murag naglayat-layat tahay ba squat nga pinalayat-layat tanawa gud akong porma diha og gibaliko ko na akong kamot diri sa akong shoulder kay para igo gid kaayo ang paa ba og tagumkom kay paminawon mag ground gud og ning kuha lang ko ana ni og 50 reps kay perti nang sakita sa akong paa ana og mosunod gani gihapon kani nga workout 8 to 10 reps lang gihapon imong buhaton ha nya 3 set pahuway lang pareha ana akong gibuhat ba ni relax gamay og paghuman na to dihang kalakihan ning birada na pod ko ani katulo na to nga leg workout kay naaman to ni comment sa comment section go don't skip leg day bro okay bro mao na nimong nakita ako gihapon ning giburakan og girakrakan kay para makakuha tag kwenta di naka 140 na taning kalakiha sa atong legs ra na ha nya na pagitay buhaton na ni sa sunod push up nga dala legs gihapon ay makita ra gihapon nimo diha oy og tiwason nimo tan-aw ning video ha kay ako magyapon tong editon og pina fast forward lang gihapon ta unya dili pa ni ma-order in dapita ha kay core workout pa man ni akong gitira gamit aning bangko kay naglingkod ko ba lami kay tirahan atong abs ani good gamit ang bangko suwaye unya das inyor maka istorya ka unya upat dai ni siya ka klase akong gibuhat din dapita og tag 30 ang hiwa kay para mainsaktuhan gid ko ba og imo ni sundon 10 reps ang buhatan nya 3 set ha nganong moingon man jud ko nga 3 set kay mao mo gina siya proper dul kay og 10 reps imo buhaton nya 2 set ra kuwang siya usa dapat 3 set jud okay rag 2 set basta mo kuha kag 15 reps pataas unya diri dapita sa inyong nakita ang ikaupat din na nanto nga core workout ako lang gihapon ang giburakan og girakrakan kay para mahuman gina tong core workout nga gamit ang bangko og paghuman na dapitan ning tira na pod ko aning core workout nga ang tuhod na maglihok maglimbag-limbag diri sa imong tiyan ba oblique og lower abs ang igo kasagaran ani niya suwaye unya des inyo haron maka-istorya ka maka-comment ka ni sa ubos sa video ba og naigo ba gyud imong tiyan kay og wala undangan ng kalakiha wala ka nahaom diri dapita mao to gipadayon lang gyud ko na dihan dapita kay para mahuman ba bisag sakit na kayo sa kong tiyan dili man na malimod kay makita man na sa kong dagway o bisag sakit na akong tiyan ginhawa dilpin og gamay ni tira na pud aning push up nga dala tanan lawas nga maigo ba gitawag siya full body workout ika-33 dai ni siya sa 100 push up challenge nato sa sod sa 2026 wala lang ko naka-intro ana kay nang gigil naman ko og nagtuto naman atong singot sa mga workout nga atong gipangbuhat ba nakalimot na kog yaw-yaw og intro og nilargon lang kog birada aning push up nga igo tanan atong lawas ba kay nahinaykan man tanan nga klase sa push up og nakakuha ko ana og 140 sa akong paminaw og 130 ba ay tiwasan ang linig tan-aw aron maihap nimo ba og makita nimo og sakto ba kung gistorya og unsa gyud kalaki aning buhata unya suwaye unya di des inyo ha kay full body workout ni siya ba igo tanan imong lawas ani lubot paa dughan shoulder tiyan makaingon pa ka og bakak og hambog akong gistorya kay wala pa man nimo suwaye og suwayan unya nimo des inyo ha maka-istorya ka nga sakto di akong gistorya wala gyud imposible og magkogi lang sa workout makita gyud ang resulta moingon dayon ang uban ani nila balik-balik man na imong post doon balik-balik man na imong workout doon unsaon man pagkabalik-balik ana nga nikuha ra kog 30 reps nga kung gikuha ana 100 reps man kapin dili siya mabalik-balik ako siyang gitagod-tagod gibuak-buak ang video ba mabalik-balik ba nimo kadaghan ng buhata kinahanglan gina nimo siyang imong bahin-bahinon sila mao to pag-abot din dapita gipadayon lang gyud ko ni kay hapit naman ni siya magdaog ba na ko ani sa 130 kapin dali ra kuyog ta paminawin ninyo og unsa ning kalakiha og sakto ba kung ipang istorya na natas 100 kapin 37 and 38 daog 130 plus okay ra sis tubod na singot no tubod na singot 100 push up kaya itong tira na gamay core workout og legs let's go niya mauto pag-abot din dapita nagtubod naman atong singot ako dang gitirahan aning cardio workout kay para mosamot gyud sig tulo ba kung ikaw dili makadagan kay naay buhaton sa balay og mao ni imong buhaton tagaan ra nimo 30 minutes imong kaugalingon imo ning balik-balikon sure gyud ko magtuto gyud na imong singot ba ubanan nimo og disiplina sa kaon aw apil og kunhod imong timbang suwaye lang unya wala masad ko nangayog bayad nimo pag humana to den dapita ni birada na punta ni squat ba og ning kuha lang ko ana niya og 20 reps kay naa para ba na siya kauban upat pa na siya ka klase sa inyong nakita ang permero pa na pang finishing naman na siya nga workout nato og pag humana na den dapita ni tira na punta sa tong core og mao lang gyapon kalakiha 20 reps ra atong gitiraan niya og pag human nato dihan dapitan ni birada na punta sa push up bahalag naka push up na tagikan kay ikadungag man ni siya sa tong gibuhat ganiha ba pag human nato diha sa push up automatic ang pull up na sad na ako lang gyapon ang giburakan og girakrakan kay para makakuha ta og 15 ba 15 ra gud na siya may na lang na siya kay sa wala ta nakatira unya salamat kayo kay maor ito ang tanan sa sunod na sad ha.